and welcome back to hashtag نجرب. دونك اليوم هو الاخر بتاع 2018. ما بغيتش ندوز هذا العام بلا ما نهضر على لي زيفينمون فار اللي كانوا عندي هذا العام 2018. انا كانت فريمون يعني كي ايتي فريمون تري سبيسيال بور موا. كانوا فيها pas mal de choses, pas mal d'événements, pas mal d'expériences كانوا فريمون ما ننساهم. دونك اول حاجه سي كو le jour où j'ai décidé de lancer sur YouTube, c'est le 1/1/2018. Donc, sur YouTube. Je sais très bien que je n'étais pas trop actif là-dedans, je n'étais pas trop actif en termes de. Que ce soit. Surtout en termes de publication. Donc, quand on partageait Mara, I know. ولكن c'est pas vraiment évident باش تكري لو كونتوني car la création de contenu c'est vraiment un art. donc خاصك تحط n'importe quoi. انا جايبه عاد mon concept est vraiment un peu différent donc جبت un concept qui est vraiment nouveau donc hashtag نجرب. donc il faut surtout orienter vers des nouvelles expériences ماشي اجي وحط n'importe quoi. donc vraiment بغيت نتميز بشي حاجه un contenu qui va être en même temps mofide, en même temps il compte vraiment nouveau. Donc c'est dans ce sens que c'est pas vraiment très évident. Ça prend beaucoup de temps. Donc comme je me suis décidée de me lancer sur YouTube. Une décision qui n'était pas vraiment très facile. Non, c'est pas facile du tout pas. Je suis le genre qui n'est pas vraiment je suis un peu timide donc mais chose que j'essaie de développer petit à petit tout au long de notre vie. حنا كاملين كنتعلموا في حياتنا كل نهار كنتعلموا حاجه جديده كل اكسبيرينس كنتعلموا شي حاجه مكناش عارفينها وكنزيدوها كنزيدو قدام. دونك اي حاجه كنتعلموا منها كو سوا نيجاتيف ولا بوزيتيف. Donc هاد العام كان عندي فريمون ريش en termes d'expérience. donc انا جيتي با ترو بريزونت في يوتيوب. نقدر نقول لكم لان كانت عندي القرايه كان عندي اخر عام القرايه en même temps j'ai le stage de fin d'études. c'est là où j'ai eu l'occasion de voir un autre challenge قصو بوحدك عاود. donc j'ai eu l'occasion باش نكون عندي mon stage de fin d'études bien ندير mon stage de fin d'études à l'étranger. ولكن non c'est pas n'importe quel étranger مش شحال نكون فرنسا. non plutôt c'est l'Asie. Moi j'adore l'Asie mais d'abord même si n'importe quelle Asie. alors l'Inde. كنت قرأت معكم pas mal de vidéos تما لأن j'ai effectué تما 2 stages وكنت جاي معكم j'ai معكم mon premier jour de stage en Inde. quelques aventures en Inde, que ce soit des voyages, que ce soit des challenges. du coup des Indiens, que ce soit des rencontres que j'ai rencontrées avec des gens j'ai rencontré beaucoup de nationalités, que ce soit from Egypt, from Brazil, from India. donc j'ai fait pas mal de connaissances là-bas. donc une dédicace très très forte les gens qui m'ont été معاهم. c'était vraiment une expérience qui n'était pas vraiment très facile. j'assume انه c'était mon choix. انا اللي بغيت انا j'ai pris la décision باش نمشي واخا عارفه الصعوبات ديالها مي بالعكس تعلمت منها. pour les gens اللي ما شافوش لي فيديو ديالي بيان mon expérience en Inde, je vous invite تشوفوها وحده من بعد وحده لانه سي فريمون باش تعرفوا الثقافه الهنديه. جي اسيو ماكسيموم باش نبارطاجي معكم لي مومون فار ديالي اللي كانوا تما que ce soit voyage, que ce soit challenge, etc. donc si vous voulez زعما ندير une vidéo خاصه نهضر عليها على mon expérience en Inde, comment j'ai eu l'occasion باش نمشي en Inde, to do not to do, la chose comme ديرو des trucs comme ça. n'hésitez pas à me laisser des commentaires. je serais vraiment honorée باش ندير لكم des vidéos باش نصحكم باش ما ديروش الصبايا اللي درت انا. donc à part ça, à part mon expérience que j'ai eu l'occasion de effectuer en Inde, c'était aussi une dernière année d'études. donc كتجي soutenance كتجي روينه etc. دوزنا الحمد لله. يلا تخرج ça fait pas longtemps, ça fait quelques semaines. aussi il y avait pas mal d'événements qui étaient entre temps. donc انا
je vous laisse un petit peu avec des moments forts من graduation day. Welcome back to #Azarab. Today it was my graduation day. Yes. أيوة يا سيدنا. عرفتي كيف محقين. هذه إكرام. هذا السي ياسين. هذه فين يكتب؟ هذا هذا السي الحاج بابا. طهر الجوطي. السلام عليكم. السلام عليكم. مبروك الله يبارك فيك أخي. شي كانوا محقين. ايوا انا صراحه ام سوبر براود اوف يو فرحانه لحقاش قدرت نحضر معاك هذا النهار و شنو نقول لك فرحانه بزاف باسكو this happened زعما just right before start the intern ديالنا اس اي بي واخا ما بحالش عارف المهم it's okay but I'm super proud of you so much and I love you even more. Thank you. أجي لهنا. Alors, c'est cookie turn. Hello, I'm so very proud of this one. She did amazing and she's an amazing person. I can't wait to see what the future holds for you. I love you so much. أجي نوبتك. شو الباسل؟ نوبتك. فرحان بزاف على زعما هاد النهار هذا. So proud of you. And المهم best of luck in the future. I'm always here for you. خليك لي يلا يا سي باطل. جمال. لابد ندوي. وشنو يا ما العام؟ عنديش مع الكلمات بزاف. انا I'm more into actions. So تنقول لك زعما انا فريمون فخور بك. خليك لي. شنو نقول لك؟ قلت لك عندي كلمات اللي والو شنو ندير. الله يعاون. أجي واحد so proud of you. أجي يلا. واحد. So proud of you Gabriel. واحد جوج ثلاثة. So proud of you. So proud of you. So proud of you. هادو هما les événements forts اللي كانوا طايرين dans l'année 2018 يعني que je vais jamais oublier l'année كانت vraiment عاملة pas mal d'événements. Je suis sûre que نتوما vous avez eu pas mal d'événements forts في حياتكم pas mal de points que ce soit positifs que ce soit négatifs donc المهم ماشي كامل تعلمتوا منه pas mal de choses donc آخر كلمة pour 2018 donc thank you so much 2018 غتبقاي ديما في البال تبقاي ديما في القلب and thank you so happy new year 2019 so thank you 2018